Eggwanga Democratic Republic of Congo DRC alyongedde okulinnya enkandago n'okutaamira gavumenti ya General Museveni. Kakati naagaliwo ambasada wa Uganda gwe basindika Congo bamugaanidde ddala era Congo bamufubutudde tebamwetaaga lwa nsonga ki? Lwakuba nti General Museveni akola obutemu mu ggwanga eryo, abba ebyobugagga by'eggwanga eryo, akola ebyambyoni mu ggwanga lya Congo. Kati Congo egamba tuyinza kukkiriza muntu omubbi gwatusindikidde, omutemu gwatusindikidde, ffe tukolagane n'omubbi, bagamba kyekafuuwe. Era bo bagamba nti bamwekengera mbu yandibanga agenda kubaketta kati baagala bakessi bali official. Ate si wabeereyo abakessi abatali official abasalaasala eyo naye nga tebafuna first hand information oba nga tebali protected n'eggwanga lya Congo, nga yenna oba n'amateeka ag'ensi yonna, nga yenna akwatibwako ng'akola ekikolobero nga kamujjuutuka. Era nti bangi be bakutte be basibidde Congo bo bagamba mbu bakozi ba bikolobero abasindikwa General Museveni be balina mu makomera gaabwe. Era ensonga zino zituuse olwayo ne zoogerwako. Congo erinnya enkandago etabukidde ddala ku nsonga z'eddembe lyayo n'abantu baayo. Ebikolobero ebikolebwa General Museveni mu ggwanga lyabwe tebakyetaaga kumanya. Njagala omanye ebikwatagana ku ambasada wa Uganda agaaniddwa ddala okola n'okuyingira mu ggwanga lya Congo nga bo balina nabo ensonga zibawa. Ndowooza tutandike ebigambo bino bwe biti. Mais en tant que membre de l'opposition, nous avons aussi un intérêt particulier de ce qui se passe entre le Congo et l'Ouganda. Now your coming gives us an opportunity to exchange at a parliamentary level. Votre venue nous donne une opportunité de faire des échanges sur un plan parlementaire. And I will be honest with you. Et je serai honnête avec vous. First of all, good relations will benefit both Ugandans and DRC. Premièrement, une bonne entente entre nos deux pays sera bénéfique pour nous deux. And peace in the region will benefit both of us. Et la paix dans la région sera bénéfique pour nous deux. The last time I checked, the trading volume between Uganda and DRC was impressive. La fois dernière, quand j'ai remarqué les conflits qu'il y avait entre l'Ouganda et le Congo, j'étais impressionné. And almost our export was competing between Uganda and DRC and Uganda and UAE. Et parfois même the UAE. However, I'm first of all concerned that DRC has refused, in our own view, a delay to accredit a Ugandan ambassador for 4 years is a refusal. Je ne sais pas comment. Le fait que le Congo ait refusé pendant 4 ans d'accréditer notre ambassadeur à Kinshasa, c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. And as we normalize or push towards normal relations, I want to understand from the legislators from DRC, if it is within their knowledge, what is that conflict, what is that concern that has made DRC not to accredit a Ugandan ambassador for 4 years or refusing to accredit a Ugandan ambassador, if it is within their knowledge? J'aimerais savoir de la part du chef de la délégation les causes pour lesquelles pendant les 4 dernières années notre ambassadeur n'a pas été accrédité à Kinshasa, s'ils sont au courant de la cause. So that we can pick up at a parliamentary level as a Foreign Affairs Committee and also push to have answers and probably a solution from the Ugandan Minister of Foreign Affairs or Ugandan government. Comme ça, nous pouvons en discuter ici et essayer de trouver des solutions et même amener cette situation auprès du ministre des Affaires étrangères de l'Ouganda afin de trouver une solution à cette situation. Because ordinarily under diplomatic relations would be with the constant communication through the diplomatic channels. But in absence of a substantive accredited diplomat, it means we are exchanging at informal forums, and we doubt if our formal diplomatic engagement is at that level that can realize harmony within these countries to the benefit of our people. Sans représentant diplomatique entre nos deux pays, les seuls échanges que nous pouvons avoir, ce sont des échanges informels dont nous doutons si cela pourront résoudre certains problèmes, et donc nous voudrions connaître pourquoi notre ambassadeur n'a pas encore été accrédité au Congo. Similarly,
résolution dépend aussi la présence à Kampala d'un ambassadeur full. Parce que nous n'avons qu'un chargé d'affaires à cause de cette situation. All I can promise you is that as a committee, we will have a talk with the President of Congo in order to normalize that relationship, because the presence of an ambassador from Uganda in Kinshasa guarantees also a presence of an ambassador in Kampala as well. Next from our team, j'ai reçu les textes de notre équipe raising concerns on the visa regime. Par rapport aux plaintes concernant les visas. I've raised it even on the floor of Ugandan Parliament several times. J'ai même parlé de ça durant l'Assemblée. And I hope you also raise it in your parliament. J'espère que vous en avez aussi parlé dans votre assemblée. Uganda waived visa for DRC. L'Ouganda a enlevé les visas pour les citoyens congolais. DRC has refused to waive visa for Ugandan citizens. Le Congo a refusé d'enlever les visas pour les citoyens ougandais voudront entrer au Congo. And even your visa is very expensive. The lowest is $100. Et votre visa est très cher, à peu près $100. It is the highest in the East African region. C'est le visa le plus cher de l'Afrique de l'Est. Now, as legislators, we are meeting here today. What should we do? En tant que législateurs en réunion aujourd'hui, que devrions-nous faire? From our side, we think DRC is just being unfair. De notre côté, nous pensons que le Congo est injuste dans cette situation. Because amidst the trade relations, Uganda is like trading with DRC. Parce que sur le plan des échanges commerciaux, l'Ouganda aime faire des business avec le Congo. And the DRC people are very good. Et les gens du Congo sont de bonnes personnes. But government and you legislators are failing our people. Mais nous, les législateurs et le gouvernement, nous n'arrivons pas à arriver aux espérances de nos populations. I request that you as legislators, you pick it up and table it in DRC Parliament or Assembly so that we can have harmony. Let's have a waiver, a reciprocal waiver of the visa regime, as Uganda did. Je voudrais faire de mon vœu à ce que vous amenez ces situations auprès du Parlement congolais pour que le visa soit retiré entre l'Ouganda et le Congo. And lastly, because of time, et dernièrement, par rapport visa aux citoyens ougandais qui viennent en République démocratique du Congo. Since Uganda no longer charge Congolese to come in Uganda, it's normal that Congo also no longer charge Uganda to enter in Congo. Vous pouvez compter sur cette délégation pour pouvoir suivre attentivement ce dossier. You can count on our delegation to attentively follow up and find solutions. We not had in the records and on the media and anywhere with a complaint that DRC residents are arrested or nationals are arrested in Uganda or are detained in Uganda. Je n'ai pas entendu sur la radio, dans les journaux ou sur Internet qu'il y aurait des représentants congolais arrêtés en Ouganda. But so many Ugandan nationals are in your prisons. Mais beaucoup de citoyens ougandais sont en prison au Congo. Now, we need to understand, is it a crime to be a Ugandan in DRC? Nous voulons comprendre, est-il un crime d'être ougandais au Congo? What is that makes Ugandan nationals detained, questioned, and arrested regularly in DRC? Qu'est-ce qui fait en sorte que les citoyens ougandais soient arrêtés arbitrairement au Congo? As we build harmony among East African nationals, comme nous construisons l'harmonie entre les habitants de l'Afrique de l'Est, de la communauté communautaire this might only build hatred. Ce sont des choses qui conduiront à la haine. What can be done, and to you as legislators, what are you proposing that we partner in doing to ensure that Ugandan nationals are free in DRC? Qu'est-ce que vous proposez en tant que législateur pour nous assurer que nos citoyens circuleront en liberté au Congo? If there is any mistrust or anything to do with the governments, why should it affect the people? S'il y a un problème entre nos deux gouvernements, pourquoi cela affecte-t-il notre population qui sera au Congo? So I want to learn from you, what interventions can we do now as legislators meeting here in Uganda Parliament with you legislators from DRC? What should be done? We need harmony. Our people are in detention. We are praying that they be released. Many fishermen are in detention. Do we still have boundary issues? Because for us as opposition, we are concerned that Uganda nationals continue to be detained. This rhetoric of good relations cannot happen just because Mr. Museveni is a friend to the president of DRC. It must happen with good relations where Uganda nationals are free in DRC and DRC citizens are also free in Uganda. As we speak, they can easily enter Uganda. They are free in Uganda. I don't hear any detention. But for you, your government has detained our people in your prisons and they're not releasing them.
What can be done and what is within your knowledge? What can be done? What should we do as legislators? And what do you commit to do as legislators? En définitive, ce qu'il a dit, je vais juste faire un bref résumé. Qu'est-ce que le gouvernement congolais propose pour mettre fin aux détentions des Ougandais arbitrairement au Congo? S'il y a un problème sur le plan gouvernemental, pourquoi cela doit affecter les citoyens ougandais se rendant au Congo? Nous voudrions savoir quelles sont les solutions que vous proposez pour mettre fin à cette situation et ainsi éviter de créer la haine entre nos deux peuples et favoriser les échanges commerciaux entre le Congo et l'Ouganda. Otherwise, where it is now, it is very instrumental that we start engaging as parliamentarians. Il est important que nous commencions à nous engager en tant que parlementaires. And we table these issues in the national assemblies. Et que nous présentons ces problèmes à nos assemblées nationales. And we build the consensus at least on behalf of the people we represent. Pour construire un consensus au moins par rapport aux gens que nous représentons. So that we can invite these two governments to embrace the concerns of the people. Comme ça, nous pouvons inviter nos deux gouvernements pour embrasser les problèmes de leur population. Interests of individual leaders. Pas les intérêts des individuels des leaders. I beg to submit for now. Je vous dis merci. Je vous remercie. Thank you. En Ouganda, c'est un problème que nous devons pousser les deux gouvernements à examiner, comme je l'ai dit, et à trouver des solutions pour les délits mineurs, au moins. There are also Congolese who are detained in Uganda for petty crime and minor crime and who are not also being treated fairly. It's just those type of issues we just have to sit and to find solution in order to resolve them peacefully. Notre conviction est que malgré tous les malentendus qui peuvent exister à un moment ou à un autre entre les dirigeants de nos pays, ceci ne doit pas pénaliser les citoyens ordinaires, pour autant qu'ils n'ont pas posé des actes répréhensibles. Ils doivent être laissés libres de faire leurs mouvements, d'autant plus que la plupart des communautés chevauchent nos frontières. Our conviction is, despite the misunderstanding between our governments, that shouldn't affect our people from movements, because some of those communities are across borders. They are not only limited in Uganda or in Congo, they are across borders. So the misunderstanding between our two governments shouldn't affect the movement of our populations. Ampondwe. Okay, I'm checking. Byebyo ensonga muzuulidde bulungi. Enkolagana ya Uganda ne Congo eri mu lusuube egenda esebengerera eggwawo mpola. Tebereza emyaka 4 bukyabasindikira ambasada bamugaana bagamba nedda tetwetaaga bambega. Kati buli muntu ava mu gavumenti ya Museveni omulabanga mbega. Ate sibagala ne bambega abali unofficial than okubeera n'embega ali official bawe bali. Ulira bannayuganda bangi babakutte babasibidde Congo nga bagamba nti bambega batemu bayeekera. Okitegedde General Museveni basindika okutawanya eddembe ly'e Congo, okutta abaana b'e Congo, okubba ebyobugagga bya Congo. Mbagambye waliwo video gye tukoze alaga nti no ICC esingisizza omusango gw'obutemu General Museveni okutemula abantu b'e Congo era ne bamulagira aliirire ettemu lye yakola e Congo. Tubula kati Congo tekyayagala General Museveni kusalimbira mu ggwanga lyabwe, tebamwetaaga. Bo ensi za Africa zigenze zijjawo visa ku bantu okugenda free mu mawanga ago. Congo yeebirameddemu egamba nedda balala tebajja kusasulira visa okuyingira e Congo, wabula munnayuganda yenna alina okusasula visa kuba Congo eri mu kutya bannayuganda beekengera. General Museveni abakozesa abayitawo ne bakola ebikolobera e Congo, kati bw'ogendayo ng'osasudde ate we bakwatirako bakusibe. Kyekiri e Congo. Naye nga lwaki twandibwe tutuuka wano okubanga twakyali enkolagana nga batukana okugaana ambasada okubanga olasazaamu enkolagana kino tekiri official kino enkolagana esaziddwamu officially naye ebikolwa biraga nti tewali enkolagana yasazibwamu dda tebakyayetaaga. Ne president wa Congo naye yalina enkolagana yaliwo nga yakajja ne General Museveni yavaawo era takyayagala kusemmerera kyonziira. Ati nawo manya nno bigayegaye Congo nyiivu. Jukira abayeekera ba M23 ensimbi n'ebyokulwanyisa mbu babijja Uganda ne bagenda ne bayeekera Congo ne bakuba Congo.
ne Rwanda naye bawe ensimbi ne batawanye eggwanga ya Congo nabbe ebyobugagga Congo baiti ne batunda kati Congo tenza kubansa nefu nebyo gwe w'omuyeekera atuyekere sente n'ebyokulwanyisa alefe tukwagale era tuleeta abantu bo mu ggwanga laffe officially nga tegwa otuyeekera oyono n'eggwanga laffe oliba olisaanyaawo awo tebalina kubaawo nkolagana era suubira ati neeribaawo pozi nga General Museveni avuddeko tufuna omukulembeze omutuufu n'akomya okuwa abayeekera ba M23 ensimbi n'emmundu okubba ebyobugagga bya Congo n'okutta abantu b'e Congo ago ge mawulire agaliwo omukama bakume mwerabo.